बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो जो हमला हुआ था मस्जिद पे, इमाम बारगाह पे, उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और उसका मास्टरमाइंड जिसका ताल्लुक दाइश से था, अफगानिस्तान से था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके जो बाकी साथी थे, जो सहूलतकार थे उस हमलावर के, उन्हें भी सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है और बड़ी अहम कामयाबी है। इसकी डिटेल आपको बताएंगे कि ये लोग कहाँ से गिरफ्तार हुए, कैसे गिरफ्तार हुए और सिक्योरिटी इदारों ने विद इन 24 आवर जो है इन्हें इनकी गिरफ्तारी जो है वो कैसे मुमकिन हो सकी। कितने लोग जो है इसमें और मुलविस हो सकते हैं और इसके ताने बाने कहाँ पे जाके जुड़ते हैं। इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं सेकंड जो खबर है वो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो क्या रंग लाता है, उसकी डिटेल क्या है, कैसे एहतजाज होगा, क्या कोई इस्लामाबाद में कोई बड़ा जलसा होने जा रहा है, क्या कोई लाहौर में कोई बड़ा जलसा होने जा रहा है, क्या कोई कराची में कोई बड़ा जलसा होने जा रहा है, या कोई बड़ी रैली या कोई बड़ी तहरीक जो है वो शुरू होने वाली है 8 फरवरी को। इसके मुतल्लिक अभी आपको आगाह करेंगे कि आखिर तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है। आज बड़ी अच्छी खबरें आई थी कि एक इस सोक की घड़ी में जहाँ इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में जो है ये धमाका हुआ, तो उस पर जो बसंत के लाहौर में होने वाली म्यूजिकल प्रोग्राम थे उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया और सिंध के अंदर भी जो म्यूजिक के हवाले से प्रोग्राम थे उन्हें भी मनसूख कर दिया गया। तो पहले चलते हैं उस हमलावर की तरफ जिसने मस्जिद को निशाना बनाया, इमाम बारगाह को निशाना बनाया और मस्जिद में जो है वो हमला करके 32 से जायद जो नमाजी थे उन्हें शहीद किया और 200 के करीब जो है लोग इसमें जख्मी हुए। अब सूरत हाल ये बनने जा रही है कि जब ये वाकया हुआ तो उसके फौरी बाद जो है सिक्योरिटी इदारों ने अपना काम शुरू किया, पुलिस ने अपना काम शुरू किया, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने अपना काम शुरू किया और विद इन 24 आवर जो है ये उस हमलावर की शिनाख्त भी होगी और उसमें जो उसके ताने बाने थे अफगानिस्तान के साथ, दाइश के साथ, उसका भी पता चला लिया गया और ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी इदारे की तरफ से कि उसका जो मास्टरमाइंड है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इससे इसके साथ 3 से 4 लोग जो है वो मुसलसल राब्ते में थे, उसकी सहूलतकारी कर रहे थे और उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे थे मस्जिद के पास, इमाम बारगाह के पास। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से एक ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो दाइश के साथ उसका लिंक था, जो अफगानिस्तान के साथ उसका लिंक था, वो कब अफगानिस्तान गया था, उसने कब वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की, उसका कब जो है वो प्लान बना और कितना अरसा वो बाजोड़ में रहा, कितना अरसा पेशावर में रहा और पेशावर का उसका एड्रेस है। अफगानिस्तान से उसकी तरबियत हुई और फिर यहाँ पे आके उसने ये हमला किया। तो ये सारे ताने बाने जो है मिलते हैं जाके अफगानिस्तान की तरफ, जो कि पाकिस्तान बार-बार ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए, लेकिन इस हवाले से अफ़गान हुकूमत जो है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रही और मुसलसल जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रही है। अब अफ़गानिस्तान का और इंडिया का जो नेक्सस है वो बड़ा अहम है और इस हवाले से इंडिया के साथ मिलके अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहा है और वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है और वहाँ पे कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर आके अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए और इस हवाले से पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे मुसल्लह फ़ौज और हमारी पुलिस और बाकी जो हमारे इदारे हैं वो अलर्ट होने के बायस उनकी तमाम तर कोशिशें जो है वो नाकाम हो रही हैं।
اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو حملہ ہوا اور اس حملے کے فوری بعد جو ہے اس کو ٹریس کیا گیا، اس کی سہولت کار گرفتار کیے گئے، اور باقی جو سہولت کار ہیں انہیں گرفتار کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ پاکستانی ادارے جو ہے وہ جاگ رہے ہیں اور اس حوالے سے اپنا فرائض جو ہے وہ پوری طرح سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں تو تحریک انصاف 8 فروری کو تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ اس کا پلان سامنے آ رہا ہے کہ یہ احتجاج کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اور اس احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی۔ پنجاب میں اور مختلف علاقوں میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یونین کونسل لیول پہ جو ہے وہ ہڑتال کروائی جائے گی، دکانیں بند رکھی جائیں گی، کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی نہیں نکالے گا، کوئی شخص جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں کرے گا، اور باقی شہروں میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کے احتجاج پلان کیے گئے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ پنجاب کے اور مختلف جو تحریک انصاف کے گروپس ہیں ان میں یہ خبریں چل رہی ہیں، اور واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ یہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں کہ آپ اس طرح کا پلان کریں۔ لیکن جو ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی اور مختلف تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات کر کے ان سے پوچھا کہ کیا 8 فروری کو کوئی بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے واپس کیا جائے، کیا کوئی تحریک ہوگی، کوئی جلسہ ہوگا، کوئی احتجاج ہوگا بڑا؟ تو ہمیں جواب ملا ہے کہ نہیں، تحریک انصاف نہ تو کوئی تحریک چلانے جا رہی ہے، نہ تحریک انصاف کوئی اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، نہ تحریک انصاف کوئی لاہور میں بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور نہ تحریک انصاف کوئی کراچی میں بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جو ہے وہ یہ پروٹیسٹ لانچ کیا جائے گا، اور سارا دن جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہے مغرب کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشل بردار ریلیاں نکالی جائیں گی، اور موٹر سائیکلسٹ جو ہے وہ اس ریلی میں شریک ہوں گے، اور ریلی نکال کے تو اپنا ایک احتجاج، ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے گا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ نقص امن کا خطرہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ معمولات زندگی جو ہے وہ متاثر ہونے چاہیے۔ اسی لیے حکومت بھی بار بار کہتی ہے کہ احتجاج ضرور کریں، لیکن کسی کی لائف میں، کسی کی زندگی میں جو ہے وہ خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے تحریک انصاف کا، وہ کوئی اتنا بڑا احتجاج یا بڑی چیز نہیں ہوگی کہ حکومت کو کوئی اتنے بڑے ارینجمنٹس کرنے پڑیں، یا حکومت کو کوئی کنٹینر لگانے پڑیں، یا حکومت کو کوئی جو ہے وہ باہر سے فورس منگوانی پڑے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، اور تحریک انصاف بھی یہ چاہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنی اپنی یونین کونسل میں نکلیں اور وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کریں، اور یہ پیغام دیا جائے گا عمران خان کو کہ تحریک انصاف کے ورکر جو ہے وہ اس قسم کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔